से रास्ता पहाड़ ऊपर को पूरा जाइए गोटे डगर रास्ता से रास्ता मध्य दे जाइए 5 जन जो स्टूडेंट पहाड़ ऊपर को संध्या हो गला आ फेरी पाइले निखोज हो गले। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आपण जिते भी सप्तशଯ୍ୟା आसुंट एका आसतु ना जहाँ को सांगे नहीं आसतु। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ। मु आपण मानकर प्रिय संजय कुमार आपण मानक पुणी एक नुआ भिडियो रे स्वागत। आज आपण मानक बोले नेबी ढेंकानाल जिलार आउ एक प्रमुख स्थान को बा प्रसिद्ध स्थान को जेउठी रामायण रे इतिहास देखा आपण को मिलिबो। जो जगार किछि दिन तले 5टी पिला निखोज थिले जो जंगल भितर से जंगल भितर को बा से पहाड़ ऊपर को आपण मानक मु नेगी जीवी बा सप्तशଯ୍ୟା रे ही हजितले से सप्तशଯ୍ୟାर जो जगह दे से जाइथिले से जगह को आपण मानक मु नेगी जीवी। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो वर्तमान आम बाहर अनुगुलू टाइम बर्तमान पाखापाखि 10टा है 10टा तेणु आम बाहर बर्तमान मैधरपुर आउ 7 माइल दे आम भापुर जीव भापुर डू शंकरपुर टू लेफ्ट को बोलले से 8 किलो कि 10 किलोमीटर आमर सप्तशଯ୍ୟା पड़ो। आम बाहर बर्तमान ये रोडा सेफ्टी तेणु यही आम मैधरपुर रोड पटे बाहरिलु। भाई चाह टिके देल देखी पीदवा केमती लगुच ठंडा पाग तो आउ नेलुनु तू तो पी दे पी मोर कहीं ओहो ये मो भाग ना पी देगी जीवा ठंडा पाग लगुच। देख ये रास्तार जीवा बेले गोटे विरल दृश्य देखिलु माने एते गुड़े गाई आम माने बहुत दिन पर भेटैलु कारण आम एरिया रे एते गुड़े गाई सब विलुप्त हो सारे। तो देखु 150-200 खंडे गाई बोधे हे। तो आम ट्राफिक रे जिमती रहीगलु सेमती रहीगलु देखु केते गाई केते मात्रा रे गाई। तो टिके गाई आड़ को पचारिबा टिके देखो ट्राफिक जाम पूरा। अच्छा नना आज गोटे विरल दृश्य आम तालचेर एरिया रे एबे दृश्य आम देखिनु एते संख्यार गाई आम भी गोटे गुठरे देखिनु। अच्छा केते गाई थिबे कहले नना? 150 खंडे गाई। केते जण माने गाई जाकु 2 जण नै असुविधा किछन केते गुटे गाँ रो ना गोटे गाँ रो ना को गाँ एटा बागुआ साई गाँ ना। ठीक 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 हो ठीक है धन्यवाद भाई। हो हो आसंतु। वर्तमान आम सप्तशଯ୍ୟା पहुँचलु। एठी माँ जेना देवी मंदिर अच्छी टिकेट भी कटा जाउछि गाड़ी पाई 20 टंका एठी जते बेला आसीबे काटिबे। तो वर्तमान माँ जेना देवी मंदिर टिके देखि दियंतु तापर आम ऊपर को जीवा। एठू आहुरी जोड़े गोटे किलोमीटर रहिलानी सप्तशଯ୍ୟା जीवा पहाड़ चढ़ीगिरी। वर्तमान आम सप्तशଯ୍ୟାर पाददेश पहुंची साइलु। एठू आम सप्तशଯ୍ୟା ऊपर को जीवु। सप्तशଯ୍ୟା आहुरी ऊपर को अच्छी बाट देखु ये जो मो पछकर पहाच अच्छी से पहाच देगी आम सप्तशଯ୍ୟା को जीवु। यही पछ पाखे जो अच्छी देखु से गाड़ी फाड़ी सब रखिए सब स्टाण्ड अच्छी रखिए। आम बर्तमान बाहरिलु से पहाच अभिमुखे सब यात्री माने भी आसुचंती आम से अभिमुखे सप्तशଯ୍ୟା ऊपर को पहाड़ ऊपर को जीवु। तो वर्तमान आम पहाड़ ऊपर को जीवु ऐसे पहाच दे पाखरे देखु डाहण पाखरे झरणाटी बही आसी सेटा सीधा ऊपर आसी ऊपर बही आसी पूरा तल पाददेश पर्यंत सेटा जाउजी झरणा। आम बर्तमान ऊपर को जीवा केते ऊपर को आम भी जानी ना रे। तो सुंदर परिवेश देखु निघंच जंगल भितर सप्तशଯ୍ୟା अच्छी। ये पहाच सब एभे बना जाइए जिते को आम पिला टाइम आसलु पहाच नथिला सब पहाड़िया रास्ता थिला। वर्तमान लोक सब पहाच बन दि जाए सुंदर व्यवस्था कराई सहजरे लोक आसिक देखिपारे। ये गोटे सुंदर जगह करा देखु छात पकईकि गोटे
घर बन दि जाए। ये आपण आसिले सीजन टाइम रे पिकनिक करें बनभोजी सप्तशଯ୍ୟା प्रसिद्ध पूरा देखु देखे दे से पहाड़ देखा जाऊँ ता तले एकदम अच्छी। तो आम आहरी आग को जावाक पड़ो बहुत बाट। बर्तमान आम सप्तशଯ୍ୟାर जो मंदिर अच्छी से पाखे पहुँचलु। देखु एठी महिला पुरुषों टॉयलेट सब बना जाइए। आसिले आपंकर किसी असुविधा हेनी छुआ पिला समस्त जहाँ को नहीं आसबे। ये गोटे सुंदर बसवाई जगह बनाई परिवेश एकदम मनोरम पहाड़ पाद देश ये सब बना जाइए। बसवाई सुंदर व्यवस्था करा जाइए। आपण आसिले बसा उठा करें। वर्तमान आम मंदिर उपरक जा घर टी देखा कौन ये कौ ठाकुर अच्छा देखा। तो देखु ये सप्तऋषिंकर यज्ञ कुंड बना जाइए। देखा सप्तऋषि को प्रतिमूर्ति भी निर्माण करा जाइए। देखु सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तऋषिंकर बना जाइए यज्ञ कुंड। तो आम एथर जीवा से मंदिर को। तो वर्तमान आम मंदिर उपरक जा उपरे रघुनाथ प्रभु श्री रघुनाथंकर मंदिर देखो कि सुंदर मंदिर तैयारी होती। आम बर्तमान जाई ठाकुर को दर्शन करिया। तो ये प्रभु गरुड़कर एठी आस्थान भितर आम श्रीजी को देखा। देखु माकड़ सब बड़े कपिलास टाइप माने माकड़ आम श्रीजी को बर्तमान आपण को दर्शन करेबू। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एठी प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण माँ सीता हनुमान सपरिवार अच्छा। आपण दर्शन करंतु भाग्य थे आपण को एपरी दृश्य देखा मिल। मंदिर ठीक साइड रे अच्छी रास्ता ऊपर को जीवाई। आम बर्तमान माटी रास्ता बर्तमान आम पहाड़ ऊपर को जीवा देखा आउ कौन कौन सब अच्छी। से दूर रे किसी आश्रम थिला परिका लगुच। देखो सप्तशଯ୍ୟାରୁ जो झरणा बही आसुची सेटा पूरा पहाड़ टॉप रु आसुची झरणा। सब बळे पानी झरुची। यही जो बाबा देखा जाऊँगी आश्रम से आश्रम दे आम ऊपर को जावाक पड़ो। ये परिवेश एकदम सुंदर। आपण आसिले बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। रिलैक्स लगे आपन को। ये दी जन बाबा अच्छा। अच्छा बाबा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एपटे रोड अच्छी ना ऊपर भल रास्ता एटा ना मठ दे गलो भल रास्ता हे करे पानी
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତ ଋଷି ମାନେ ରହିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ନା ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କର ଖାଏ। ସପ୍ତ ଋଷି ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରାଜା ଆସି ମନ୍ଦିର ଚାଳ ଘର ଟିଣ ଘର ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ବସିକି ମନ୍ଦିର କରୁଛି ଆଉ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସାତଟା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ମଝିରେ ରହିଲା, ସପ୍ତ ଋଷି ରହିଲେ, ତେଣୁକରି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ନାଁ ଦିଆହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ରୋଡ଼ ଛୋଟ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରକୁ ଝିଙ୍କାରି ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି ଏକା ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ତାହେଲେ ଏକା ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ପୁରା ହଜିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଜିଥିଲେ ଏଇ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କେୟାରଫୁଲି ଯିବେ, ରାସ୍ତା ଦେଖି ଯିବେ, ଦେଖି ଆସିବେ। ଏକା ଆସିଲେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତଳୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ବା ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ମା କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଠିକ ସାଇଡରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ। ତ ମା କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାହାଡ଼ର ପୁରୀ ଉପର ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଶ୍ରମ, ବୋଧେ ଆଶ୍ରମ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାନନ୍ଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ତଥାପି ତାକୁ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଆଉ। ତ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ କହିକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେତେ ବାଟ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ରାଜି ହଉନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଯୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯାଉ, ପାହାଡ଼ିଆ ପର୍ବତିଆ ତାକୁ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଦିଏ। ତ ଖୋଲୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ବି ସେ ବାଗି ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ? ଏମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଏ, ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଭିତରେ ସେ କଳି ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆଉ ଦେଖୁନ, ହଉ ଯିବା। ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏକଦମ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଏଠି। ଦେଖେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ। ତ ଦେଖିବା ଉପରେ କୋଉ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏପଟ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି।
ବାକି ଆଶ୍ରମରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶୂନଶାନ ଶୂନ୍ୟ। ତ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଛୋଟ ଆଶ୍ରମ ପରିକା କରାଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଠି ବାବା କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏରିଆ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଲାଗୁଛି, କେହି ନଥିଲା ପରିକା ଜଣା ପଡୁଛି। କେହି ବାବା ଫାବା ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ବି ଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏପଟକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ମାତା ଦି। ଆଶ୍ରମ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ଖାଲି ଦାନ ବାକ୍ସକୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ରଖାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟିଏ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପରେ ଆଗକୁ ବି ରୋଡ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏଇ ରୋଡ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଡିଛି। ତା ଆଗ ଯାକେ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଦିଟା, ତା ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଡଗର ରାସ୍ତାରେ। ତ ସେମାନେ ଆଉ ବାଟ ପାଇନଥିଲେ କୁଆଡେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ପୁରା ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ମାନେ ଠାବ କରାଯାଇ ପୁଣି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟ, ଏଠି ଶିବ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଏଠି ଆସ୍ଥାନ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଆକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଯାକେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତା ଆକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସତ କଥା, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଟିକେ ଡଗର ରୋଡ ଅଛି, ତ ଆକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯାକେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ବା ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଯାକେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏଠି ଆସ୍ଥାନ। ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ପଡୁଛି, ଗଙ୍ଗା ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। जय बाबा शिव शंभु, जय बाबा शिव शंभु। सप्तशଯ୍ୟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଣ୍ଡ ହବ, ଏଇଠି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ କର୍ତ୍ତାର୍ଥ ଲାଭ କରିବ। ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଝରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖିବେ। ଏଇଠୁ ଝରଣା ପଥର ତଳେ ଦେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 7ଟି ପାହାଡ଼ର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଆଉ 7 ଋଷିଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଇଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। 7 ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭେଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଭୂମି ସେଇଦିନଠୁ ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଏଇ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦେବଭୂମିର ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଏଇ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ।